بقرآني وإيماني وتكبيرات إخواني بقرآني وإيماني وتكبيرات إخواني أهز الكافر الجاني بقرآني وأحمي منه أوطاني بقرآني أهز الكافر الجاني بقرآني وأحمي منه أوطاني بقرآني بقرآني وإيماني وتكبيرات إخواني بقرآني وإيماني وتكبير. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأصلي وأسلم على خير الخلق محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، تنبي عليه تنو السينما تنو بركما نيماني كسي أمو نيني مسين في أكو كدام في ولا صحيح مكان نوي محمد بن عبد الله على كتشيدي تشيدي من لبان نيماني كسي على كتشايا كان ناكا سودونجي وناكا صحابو أني ما منو فنا تغروكو كان يوم ياكي كومو ياكي تشويا منا فوكتا سي جودوما على كان ينا أو بلاد الفرا وجمع كلوكا نبدأ أيوة هزانغا ولا دينا قرآن النورو على كان ينا أو بلاد النسكون نورو ني قرآني anga wala dina halsa anga sigila bayna ko ambe babu minga sisa wo qur'ana yoro minum beno if samantia kirengerani fora ola ango qur'ana yoro be samantia ba bela jene ni afen fin kala abaraji bani ni afen fin kala ka barake ni aye adaraje Allah subhanahu wa ta'ala boki Allah subhanahu wa ta'ala alade soni masai ay qur'ana ndama alaka kuma kandido o yoro do be no ayef samantia kirengerenenge oluye ngoso anga baro dona fara utonoka bara minu namba ke aywa ka suro asengente tenno ate wati bata Allah subhanahu wa ta'ala ana baraji chamandam ana anga daraja ukorota o daraja korota nono holde be mala se arjana so ban malaka no wayne o bela jeleni so ba chamambe alabo ada badende aywa wati dola fitini min kalfala ama Allah kera ministre président ye fama yere wati dola abesra ni ni bola alabana ni mena to wal ma be banyere Allah subhanahu wa ta'ala min bale bolo ateba abadi kuma kada ye chuwa mina kuna abadi ni sababu minu ye ayolu de tam odoye ni fusamanti ya minu nabe qur'ana sura dola nabe qur'ana aya dola anga sigite menena anye sura fulani olu damne ango suran fulay mangudu min be fo la to min bola be fo mako al muawidatani ko tangana fula ango qur'ana suran keme ani tan sabana qur'ana suran keme ani tananna no lo fora hakila bela jere nyaado qul a'udhu bi rabbil falaq ana qul a'udhu bi rabbin nas ayo sigite menena sa qul a'udhu bi rabbil falaq ani wala fi min ba ko no mona fora ka fo ko tangana dedo maki resemi Allah subhanahu wa ta'ala kika kodi alama ibe sira feminye ibe sira fion fenye muso ala ki kishika kwa otmana anye o wala ko lo jete kana ami min to wala sa anga bisigina o ye sura flana ye no yaqul a'udhu bi rabbin nas ya fana laje tauhidi ala kalimati ko sabati tuskuna badion ne balmake ne balmanso tauhidi na bi sigisinga ka fo ni fochu na ko ala kelemantia aywa ni babu fen damnena amisna kan tola kasna kan ngon karike kata tauhidi kuma fo ala kelemantia ka fo onige kana bo malade sabo ko bele jilen yone be odela kishi koni maka kishi ala yoro sini ni mamin dalimbala ka fo ala arjana da ay jahannama ta mawe to jahannama kono be to arjana kono ka kishi nimma kan yinso ka kishi jahannama ka arjana so a bela jenen sinsine be feminga folo o tawhid ala kelemantia no chena ala kanina o bela jenen kishi abi ko ere chena ka ko mi so mi ere ni so basma ere ta ko
abela jelen dulone be odera wala o tawhidi oni ala kelemanti ni dina koni nambo kuma koni na wati ni kuma sina ka faraka se oba otmana na kaka oni sura min fileni nango o sura flana yi tangana flana yi afana be okele ne sinsi ma idu sukun ka dulu Allah subhanahu wa ta'ala ale de masai fento olu e dan fende olu e fenye u deselende don u naqasilende fana abela jele Allah subhanahu wa ta'ala ale de daba masai wala sura flana insa ni o sura labanye aywa akilla amse ka fo bela jele bela jele nga ale don aywa ma chama yere fana ba don qul a'udhu bi rabbin nas ekafo o kulu min fleni o sura indo de koy ekafo kuma in folo nyeshira ma mimma o yango digi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko ekafo o to na am fana tugulembe ale de ko on be ka ale de la de ko ale de chira an fana to na kikafo kafo qul huwallahu kikafo qul a'udhu bi rabbin nas qul a'udhu bi rabbin nas ko ne be tangani ni mauti annas o yema adama dem hawa dem olu fla de tewa adama ani hawa minum bora olula olu de mawiye mau bela jelen utigi ye miye be tangani ni odeye qul a'udhu bi rabbin nas malikin nas mau kam masade ale uka kobe ale de bolo ko ba ale de bolo nye kono yanno ayo ambe wati kungurni mi ge dugo kolo nyinga ala bango khalifa nyogoma awati kungurni de no e ka kobe mi bolo dondola ayo obesna ka sama kabala abe yele ma famere fana fe do fana nga kobe bolo dondola abesna ka sama ko be bolo abe yele ma famere fe nga Allah subhanahu wa ta'ala alika masaya fente bo wala de wati bela jele ibe alika marade ko ibe alika masaya de ko note dutigi beta ka du de on ton muso beta ka din yore kelento jamana nyama beta ka jamana to ko bola ala inda la dutigi beta ka du to olu bela jele nye marawye masayawe minu na madafa amadafa awati la aywa ola halakele mfana akundala yere fana manja wati kungurunde nango amadafa awati la ni maminte aywa ebe maukuna ede bu mara nga ibu marhal ni akera ni muguni kise wal mana akera ni femfe yisa ni kumana kaba obe yere ba obela jelena aywa femino dale mekenega e ka mara danyo de no to idusukun ku konie idusukun na obe ki neni ki danga udusukun ita so wese tola o to na halsa mara yi o to kajede masayai to kajede adira min mauka na marasa shitana ko marasa wala Allah subhanahu wa ta'ala ayni sura min dama ko qul a'udhu bi rabbin nas malikin nas ilahin nas e ka bela jele annasi sinyesha ba kutu ngona ba bela jele me makutu defo folo kuma adama de umma ale de uda malikin nas ukam masade ale akuro ukako bela jele be ale de bo ilahin nasi ukabatu fenye ale de ye ale de batu ale de kan batu ayo no e femvereta femino ma folo inge o ma flana infana ke folo ma dafa o flana ma dafa o ka ko be batu o goni o bela jerenye o ko yere di tachende ale de yuda o be ale de kan maraku mar dafale ale de kan batu fana ilahi nas wala Allah subhanahu wa ta'ala kiyere dama kiyere kolo aye ibaye kafo ayan sabab folo yi be ko odefo kiyere dama kiyere kolo ale ki semi ama katangani na fe kabo fen jumemma do fora surante menena aywani na fana abena do fana fo
o fɛn fɛn fɔra nin sura fila in na o bɛɛ lajɛlen ye ka fɛn dɔw ta u tɔgɔ ma k'u kɛrɛnkɛrɛn ayiwa u jɔyɔrɔ fana kama o bɛ se ka fɛn min nɔ min kɛ adamaden na n'o tɛ fɔlɔfɔlɔ min fɔra min sharri ma khalaqa a bɛɛ lajɛlen bɛ dɔ kɔnɔ minnu fɔra qul a'udhu birabbil falaq minnu fɔra a bɛɛ lajɛlen ye ala ka danfɛn de ye ayiwa minnu bɛna fɔ nin fana na min sharri alwaswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas min aljinnati wan nas a bɛɛ lajɛlen Allah subhanahu wa ta'ala ka danfɛn de ye wala nin sura in na sa tanga bɛ kɛ tanga ɲini bɛ kɛ ka bɔ fɛn jumɛn ma an bɛ siran fɛn jumɛn ɲɛ n'an b'a ɲini a k'an kisi o ma o de filɛ nin ye ka fɔ min sharril waswasi kɛla min bɛ maa dusukun k'a comi ka sina ka miirɛ jugu bila a la o miirɛ jugu in fana o bɛ sinsin cogoya min na f'a kana don kunkolo la ayiwa fo e yɛrɛ ka wuli ni i sofɔ ninnu ye ka sina k'a kɛ ko tiɲɛna o de ye alwaswas min sharri alwaswas alkhannas mi a dogolen de don a ka ko ninnu a caman a tɛ kɛ kɛnɛ kan o ye fɛn jumɛn mankutu ye ayiwa o bɛ maaw la komi a bɛ jinɛw fana na komi aya fila in bɛ a walawala cogoya min na min sharri alwaswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas min n'a bɛ waswasi kɛ ka ɲilan bila maaw dusukun na adamaden ye ala ka danfɛn ka adamaden yɛrɛ kabako ye kabako min bɛ e yɛrɛ la e yɛrɛ mana miiri i tɛ se ka dan sɔrɔ o yɛrɛ la fɔlɔ kuma ma se fɛn wɛrɛ o yɛrɛ ma i dusukun ko bɛ tɛmɛ a la cogoya min na e yɛrɛ tɛ se ka o minɛ k'a fɔ nin kana tɛmɛ dusukun na nin bɛ tɛmɛ dusukun na i se t'o la ma fo i se t'o la ko dɔw bɛ yen nɔ a bɛ sina ka tɛmɛ i dusukun na ten nɔ ko bɛ tila ka miiri n'i yɛrɛ sera ne dusukun ma cogoya jumɛn i se t'a la o de ye adamaden ye koyi maa fɛn fɛn bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ ni lahala ninnu bɛ tɛmɛ nin na alladhi yuwaswisu fi sudurin nas tuma o min filɛ nin ye o bɛ bɔ yɔrɔ dɔ de la nka o t'a juguman ye sa a ka sina ka ɲilanɲilan bɛ i dusukun na nka ni a tora o de la sa ka tɛmɛ o kan ka sina ka basigi yɔrɔnin dɔ la fo o kɔfɛ a kana sabati kunkolo la fo a ka kɛ sa e yɛrɛ ka laɲini ye i k'a kɛ k'a sɔrɔ ko ɲuman tɛ o de y'a juguman yɔrɔ ye tanga bɛ ɲini ka bɔ o de ma n'o tɛ ale b'a laɲini k'a fɔ a ka ta kɛ i sigilen tɛ nɔ i bɛ miiri walima hali k'i ni maa tɛ baro la walima o yɛrɛ dama tɛ waati dɔ la k'i yɛrɛ to seli yɛrɛ la fɛn bɛ sina ka tɛmɛ fiyewu i dusukun na ayiwa hali yɛrɛ ka miiri a la k'a fɔ nin tɛmɛna i dusukun na de waati dɔ la f'a bɛ kɛ komi i bɛ maloya ni i yɛrɛ ye k'a sɔrɔ maa yɛrɛ a kuma ma fɔ ayiwa kɛwale yɛrɛ ma kɛ walima i ja yɛrɛ bɛ tigɛ nka piwu a bɛ tɛmɛ i dusukun na o la o min bɛ tɛmɛ ten nɔ de o bɛ na ko min bɛ ayiwa o bɛ wolo ko min na o bɛ wolo bɔnɛ min na fɛn min ni a tɛmɛni yɛrɛ e se tɛ a la maa foyi se tɛ a la maa min i dara la k'a fɔ o bɛ yen walima o tɛ yen o fɛn ninnu kɔni o kɔni bɛ tɛmɛ i dusukun kɔni na o ye bɛɛ lajɛlen de ye o sina ka ko dɔ bɛ yen